morning, sir. Welcome back to my channel. So ngayon, November 14, 2024, natay 82 per old rotor guys. Bit 1 combination old rotor mga sir. Ang bit na ako ni kini sila akong check ibilogan kini. Lima ang bit po yan guys. So kaya kung ganahan mo guys, kaya mo pero kung hindi mo ganahan, bahala tampo ni bahala talagang tawalan nito guys. Aray i-upload na rin ako guys. Not sure but possible on the original power base competition mga ma'am sir. When orders man tayo nito mga ma'am sir. Orders to guys, orders. Kinira ako yung adlaw. Sige, out na ako mga ma'am sir. Bye bye, good luck.